Odofo medenchia efi yenawrade Yesu Kristo ho ma obi a otemenka ba awareness dwumadie yi eso ma wani na ho program so nie na enne me pese me ne edi nkomo kakra na ye nkomo no enne ye di afi Matu Asempa eti a eye aduonunum Matthew chapter 25 from verse 1 to 13 no nkomo bi wo ho a ye pese ye di na ansa na no sene a ye nyina ye nim no Bible say won a wo den no enso won a wo mre no nsa enti memi so obi nsa na obi aso me nsa na obi so aso obi nsa na ye so ye boaboa ye ho ekwan no musade na nso eye nkakran Ewurade beboa yen na ye bekwa akodu se ye benanti onyankopon akwan tempon no so nko ade a ye de ye ho beto Ewurade sunkuto di a na ya ye ne Ewurade pese ye nko ade a kakran ye bekwa akodu nyame hira opa se wo ha na utie awareness program na wo sende edema wonua moma yensoso ye ho nsa yencheche emfa ma ye ho na nia odua ene nia ogugu sunsuo no ne nia ohwe ama na nyine no ye nyina akatua eye baako akatua pa bi ewo ho edema ye nyina nyame hira mpacho ansa na ye beto aso no mame ne wo entie saa nwom yi ansa yentie saa nwom yi na yesre nyame won konkron se o meyi ni pasem bi emfiri mu na ono ankasa emekasa enkyere me na omienu ewo Yesu Kristo di mu ayentie saa nwom yansa dem mara no beye dem mara no beye so be shishe na wafana yifor no zina kema ayifuku yami boye na wafana yifor no zina kema ayifuku dem eyese yara nebeye eyesa ranebeye yami boye na wafani yenidia no dina koma ayifuku yami gusuriwe na wafani yenidia no dina koma ayifuku eyesa sara nebeye eyedamara nobeye yami gusuriwe na wafani yenidia no dina koma ayifuku yami gusuriwe no befani yenidia no dina koma ayifuku. Oh Jesus, Iradiye chewo na wafani yenidia no dina koma ayifuku. Yami sunsuyo no befani yenidia no dina koma ayifuku. Odofo nyame hira wo papa nyame hira wo se wona me ewo ha na wotie onyontofo na ose saa na beye enwum ne yemfante ose saa na beye damala na obeye se nyame sunsum ebeba abefa na yefro na ode no akoma ayefukunu eni Yesu Kristo nyankopon ba no na saa na beye adofo no ye di nkomo Matthew chapter 25 no ade baako a yehu e wo trosem nim se de bia se Yesu Kristo ene nasuafo etai di nkomo a wotai ne wodi nkomo e wo abebuo mu wotai ene wodi nkomo e wo abebuo mu na sane a yempanifo aka no wo se yetete abetie no na ne chemu ano no enti ebe ne koso nkakran no saa na beye sane a onyontofo no ene yen e ka no wo se saa na beye
nyame sunsum kronkron egusu a wɔhwehwɛ na obeyi ne dia ewom de no akoma ayefukunu enti ene sɛ wotemenka yɛpɛsɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra fa ebe bi a Yesu Kristo ebu kyerɛ n'asuafoɔ no ho na ɔne wɔn kasa no ka kyerɛ wɔn sɛ ɛma edu wɔn nyinaa yɛ virgins na wɔsiesie wɔn ho sɛ wɔkɔ ayeforo na Bible kyerɛ sɛ wɔboa wɔn ho no wɔn nyinaa wɔyɛ invited guests ya invite wɔn mu nyinaa nti wɔboa wɔn ho sɛ wɔkɔ ayeforo siesie wɔn ho kama obiara ekurakura ne kanea obiara ekurakura ne kanea na emum wɔkudu ayefuhyia n'ase no na ayefukunu akyɛ na ɔmmada no Bible sɛ wɔfaa mu dedaeɛ efisɛ na wabrɛ nti wɔn nyinaa dedaeɛ na wɔn na yenum no ɛna wɔte pɔpɔpɔn ayefukunu ne ibo enti Bible sɛ wɔbɔ pitiri ɛsɔreeɛ na wɔsɔreeɛ no na obiara ɛfa ne kanea ɛhwɛ sɛ bibi ɛkɔso kama na wɔwɔso wɔn kanea mu no enum bi wɔ mu a Kyerɛwsɛm clarify wɔn sɛ wɔyɛ nkwasiafo wɔanhu nyansa amfa enwu enkuta enti wɔwɔso wɔn kanea no na kanea no edum na ɛwɔ sɛ wɔnya oil ɛyɛ kerosene ɛde gu wɔn kanea no na awerɛhosɛm ɛwɔ mu ne sɛ wɔanya bi amfa ngum enti wɔkɔ enum aka na wɔyɛ nyansafoɔ no wɔkɔ wɔn ho sɛ adɔfonom yɛnum ne baayɛ sɛsi a yɛ kanea no edum enti yɛsrɛ mo momma yɛn enwo kakra momma yɛn kerosene kakra na nka yɛmfa engu yɛn kanea num efisɛ yɛn kanea no edundum na Kyerɛwsɛm ne sɛ ɛdɔfonom ɛka kyerɛ wɔn sɛ daabi yɛne mo kyɛ yɛn kerosene no anaasɛ yɛ oil no a enye yie enti muntu Amerika na monkɔ kuro no mu na monkɔpɛ bi ntɔ na monka mo ho nkɔmrantam sɛnea me ne umienu sɛ yɛ me sɛ yɛ wo a anka yɛbɛhyɛ yɛn nuanom nkwan no monka mo ho na monkɔ mmrantam anuanom esi kwa so ɛkɔɔyɛ na wɔkɔ baayɛ no na Kyerɛwsɛm no ɛma yɛate aseɛ sɛ wɔbaayɛ no na ayefukunu aka ne pono ayɛ den atom na Bible sɛ wɔbɛbɔ pono no mu bɔɔyɛ ayeforo ɛmie pono no ayefukunu se menimo momfiri me so enko enti sɛ wokenkan na bedu 13 na 13 ne sɛ enti monwɛn na momma mani na ho monwɛn na momma mpaebɔ nɔɔso monwɛn na monnim dɔnkoro a ayefukunu no ɔbɛba monwɛn na monnim dɔnko a ayefukunu no ɔbɛba mesua saa deɛ wei no aba a mefa wɔ mu ɛpaa na mepɛsɛ me ne wo mienu yɛyɛ den yɛkyɛ ɛyɛ awareness program so ni ɛyɛ ma w'ani na ho program so ni na mesua adeɛ no na mehu sɛ adenti ɛna adɔfonom kɔɔ wɔn namfofoɔ yi hɔ sɛ momma yɛ kerosene ne bi ɔyɛ ne bi na yɛ kanea edum na wɔntumi ama wɔn ɔyɛ ne bi ɛkyerɛ me sɛ nyame honhom kronkron a wɔde soya no ama ɔgye da no sɛ yɛ ne obi nkyɛ sɛ wohwɛ asɛm no a kanea ɛyɛ honhom kronkron a ɛte yɛ mu no kanea no ɛna wɔfa kitaayɛ na wohwɛ a wɔn nyinaa siesie wɔn ho they were fully dressed a wɔkɔ ayeforo na yɛnim sɛnea obia ɛkɔ ayeforo a ne dressing code a ɔfa enti wɔn nyinaa siesie wɔn ho wɔhyehyɛ wɔn mpaboa wɔhyehyɛ wɔn kyɛ wɔbobɔ wɔn duku nea wayɛ bia nea wayɛ wɔn ho bia wayɛ a wɔkɔ ayeforo na kyerɛ sɛ wɔn nyinaa no wɔyɛ kristofoɔ wɔkura lamp wɔkura kanea enti na kyerɛ sɛ wɔn kronkron ɛte wɔn nyinaa mu Bible says obi bɛgye Kristo Yesu di a watwam afiri owuom aba nkwam enti so obi twam afiri owuom ɛba nkwam a wapo wiase nneɔma enti nyame honhom yɛ den ɛbɛtena nipa ne mu na sɛ na nyame honhom kronkron ba bɛtena nipa mu adɔfonom sɛ ɛnsaayɛ ɛnyɛ no ano no we need top up honhom kronkron na Awurade de no abɛtena yɛ mu no adɔfonom sɛ yɛ hia top up ɛsɛ sɛ yɛtimi top ne up de bia every day and night yɛtimi top up no enti sɛ yɛntumi ama honhom kronkron ahoɔden ne nwosra no de bia yɛanhyɛ ne ma yɛanhyɛ ma wɔ mu a adɔfonom sɛ yɛbɛtimi ahwere yɛn kwa it doesn't matter sɛ wokura kanea efisɛ adɔfonom yi sɛ na wokurakura kanea o wadresse kama wɔhyehyɛ ayeforo ataadeɛ ɛkyerɛ sɛ wate wɔn ho te wɔyɛ kama nanso
enwu a wenye enwu kanea no muntino wose wokoye se wokope bi ato aba no wo ba ye na ye fro ekunu aka ne pona ye den atum na ose menimmo edabi beba adofo bebre kristofo no kware kristofo wo hu won se wo ye kristofo enti bible se ne ye ne se ogina ho no odofo onhwe yo na wanhwe ase edabi beba ye mu bebre beba beka pono nachi na ayefukunu ebeka ne pono atum se bam menimmo ukenkai asembi ewo Luke chapter 13 na abra na Yesu Kristo enam nkurase na oye n'adwuma na woka osoro ahenie ho asem e de kire nkrofo na wosanyarewa eye neoma kese no Bible say abrantie bi ba Yesu nche bebisa ne se owura enti nipa kakra bi na wo beje won Yesu Kristo mu aya wode ma abrantie ne se yere wo ho na efie wura no yere wo ho se wo be hye epro tietia no na efie wura no sore na okane prutum se bama enipa bebre beba begina pono nachi abebom na nso efie wura no onye den omie pono ne da ose na enipa ne beka se ewurade ye ne otonse didi ye ewurade ye ne wo edi nkomo wo monten so aden na wo se winim ye ne watonse didi ase kire se ye ne ewurade tonse didi wa sore ye ne ewurade ye bompa ye ne ne di nkomo eye mpaibọ enkomodie na ye ne Kristo edi no eno ne mpaibọ aye bo no wose wo beka kire ye obeka kire wo mo se mo free me so nko menimmo mo amoye nia enye den entere enti se ebri eti se modofo se wotemenka na eyafutuo na yede ma ye ho se ebri bi beba ahotewfo wo hu se wo ye ahotewfo no adofo no bebre beba beka epunu nachi enu nti na mede nam ye confidence eni akukoduro boldness etimi ka kire me nuanom agidifo se eda Yesu Kristo be yi nanim onyamadi na obehwim ne ma afi asase so akono ahwima o eda no eye na sore na obefa wo se wutie enwom no a wose Yesu Kristo ebefa na yefro ede yakọ se Bible eka na yefro eye menum mienu na sore na obefa de yakọ ye ka asore so asore no eye menum mienu asore no eye menum mienu enti se Kristo Yesu yi nanim onyamadi a huhuma etimi mu ene huhuma etiwu mu ene huhuma ewo Kristo Yesu mu no eno na ebeye te se magnet na wodi ehwiminu mienu ayeden afro akọ eno nti na Ephesians chapter 4 verse 30 say momma yenhu onyankopon huhun kronkron a wode ne soya no ama ogye da no we have to be very careful na yanho na were na so ene se wo beka no kora na meso maka no kora nyame huhum no yese ye pia na hye baabi ya hone wure wo kwan bebre so ye de ye pe experience na ye de sum nyame experience any ye knowledge ni dia ye wo eno na ye de sum nyame sese ye suku ayakọ eno na ye de sum nyame sese ye pia nyame huhum na sinchen na yankasa we are worshiping God with our own experience enti odofo sa wotemenka na eyenkomo na ye di se kanea ne de wukita ubeji Yesu di ye no abesi sabre wuda so kura kanea no enti kanea no de menum mienu ye kurakura we have the lamp but what about the oil I say ye di gum ama ye kanea no etimi ahre da enum da Yesu Kristo se momma mo kanea enhre da enum da wose woso kanea wodi si kanea dua so na ahre ama won a wo da mu ho won a wo baabia etimi ehu enti etwa se ye kanea no etimi hre da nanso se yan top up na yan fa top up enwusu a adofonom ye kanea no ebedum o so ye hyehyentade kama ye dressing nice fully ye kwa yefro ye twen yefro se kanea na ekura wo no ebia na edum nanso wuhu ye enti ayifukunu ne besane se popopon wo ba wo no na wo kanea no ekọ ebri eti sei wo se wotomenka na eya futuo na yede emama ye ho se ye bema ye ni ada ho nyame huhum a wode na so ya no wasase so no medie mi hu nyame huhum kronkron se oyen yen best man yen bridesmaid eni nyame huhum kronkron efise Yesu Kristo se
mesre agya no na wama honhom kronkron na ba na ono no ba ne amuntimi nye oba beboa mo na maye enti ono na ebetutumi ne umienu anamo esi nanamo mu so honhom kronkron edi ye nkyɛn a ɔte sɛ bridesmaid enti bridesmaid no ono na ehwɛ sɛ bride no ehifa na otu ne nan yesi adeɛ na wɔyɛ efifire ba bride n'anim a ɛyɛ bridesmaid na sɛdeɛ sɛ wɔhwɛ so wɔbɛyɛ de ɔbɛpepa sɛ efifire ɛba ayefro n'anim a ɛyɛ best man asɛdeɛ sɛ wɔhwɛ enti ayefro bi ani wɔ arodɔfo ɔno ankasa esiesie ne ho ɛyɛ ayefro baako ayefro bi ani wɔ ɔno a na esiesie ne ho hwɛ sɛ nea wosi nante wosi ne trase hwɛ ne nante no ɛyɛ bridesmaid no ono na ehwe saa ne omani nyina enti Holy Spirit ene ye bridesmaid a Yesu Kristo se mesoma na ba na oba ono na be kire mo ne amonye ne ye den ne amonte ase ne amonhunu mu eye honhom kronkron na so adofo no ye pia na hyenchen bridesmaid no ye di na hyenchen ena ye nkasa ye di experience eye nyame adwuma ye di experience esum nyame ye di experience ye nimudiye ena ye di ye ne esese ye odofo Kristo ba enyumre isa wotemenka enye bibia o eye awareness program eye awareness just to let you be aware say ade bi ekoso wo wabra bomu a wanhwe yi a eja no edum kakran na wani beba wo so na edum fun na so na wonim sedum Ewurade ka ye ho otu yefo enu nti na wasra wama honkonkron aba ye nkyɛn a ɔboa ye kakra no na asɛm bi wɔ 2 Corinthians chapter 11 2 Corinthians chapter 11 Paul say 2 Corinthians chapter 11 verse 2 no mame no enkenka no ɛwɔ ha medofo 2 Corinthians chapter 11 verse 2 no or say I am jealous for you just as God is you are like a pure virgin whom I have promised in marriage to one man only, Christ himself. Christ himself. Enti odofo ye Kristo Yesu ayefro, ye ayefro. Na wuti asama kenka asama Paul eka wo ye ose metwi ne nkuru ewo mo ho agye mo ayefro de mo akoma obema baako pa wono ni Kristo Yesu no. O twi ne nkuru wo ye ho sania ewurade nso ye den etwe no ose just as Christ is. Enti na kire se Yesu Kristo anase God is senia nyankopon so ye den etwi me no mienu hu ne nkunu no ewurade twi ye hu ne nkun pa o efise ye Kristo ayefro eda wo beji Yesu Kristo di ye pe he se wo ba se woni ba se waware se wonware ye na wo be ye Kristo ayefro wo ye virgin to Christ senia Paul eka wo se me twi mo hu ne nkunu se me gye mo ayefro se mo ye virgin me gye mo de makoma Kristo Yesu enti ye Kristo ayefro eda wo beji Yesu di ye na se wo gye ni di wakoma pem e de wakoma nyina na ma Kristo di a odofo wo ye virgin e ma Kristo enti Bible se oje ya ayefro de yakoma obema baako pe ono ne Christ Jesus ebi nka ho obema baako pe eye nyame honhom e na eji me no mienu ayefro wono na esra ya ayefro just say Yesu Kristo atua me no mienu ye tiri so nsa wabɔ ye ho ka mogya ne bɔ ye din na odi beto me no mienu abɔden enti waye ye ho ade dadaada na akase nyame honhom kronkron wasase so a wo tutu ya namo esi wono anamo mu wo kyerɛ ye kwan ya ye betimi afa so a ye benante wo Kristo Yesu anamo mu wo gye ya bamba wo gye ya yefro e de yakoma Kristo obema baako pe ena wie se wotemenka na sankomo yi na mepesa me ne wudi na wokenka asɛm bi wɔ Ephesians chapter 5 verse 25 Ephesians 5:25 say wɔsesania ɔka kyerɛ awarefo ekunonom no wɔse ekunonom wɔse husbands love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her senia Kristo edo ayefro Kristo edo na sorry na wode ne ho ache asɔre no sa pepepe ne kunu no so wonno won nti na kyese Kristo wode menu mienu wode ne ho abafore e de ache ye watua ye tiri so ka watua ye waye ye ho ade ewie prekope na so ahwe yi a eda bi beba a Ewurade Yesu Kristo beba abefa na yefro na enipa bebree osese osore efie wura ne sore
na ɔka ne pono to mu a enipa bebree bɛba abɛgyina pono n'akyi na waka kyerɛ Kristo sɛ Awurade meka yɛforɔ ne ho na waka kyerɛ sɛ firi me so menim. Matthew 25 say ayefukuru ne baayɛ no wɔn a wɔsiesie wɔn ho sɛ wokenka kɔ n'anim kakra wɔ se those who were ready wɔn a wɔsiesie wɔn ho verse 13 no ɛsɛ wɔn a na wɔsiesie wɔn ho no wɔn na wɔnya ɛpono no mu yɛ den ɛhyɛnyɛ na ayefukuru kaa ne pono etu mu nanso na wɔn nyinaa boa wɔn ho wɔkura lamp wɔn nyinaa kura lamp they were ready fully ready nanso ɛbaa ne sɛn ɛyɛ den what happened Mr. Osamotemenka eya futu ena yede ma ye ho moma yenye very very careful na enche na ayefukuru no oba na oba befa ne dia ewom ede nakọ ukenka Ephesians chapter 5 verse 18 Ephesians 5:18 say mama mu monsa na ede sakasaka ye den eba na momu hye ma wonyame honhom kronkron ene na hoodin mu enti na kyerɛ sɛ honhom kronkron ne de wo nanso amaye amahye ehuhia Osema mumuro nsa wo mamo nom nsa ma muro nsa na de sakasaka ye ba enne Christopher bebree ensanom yesi wo nya hwe o kakra bi enne sa na ye nyamesom no akoye experience ye yankasa ye pe ena ye de sum nyame nanso nka wo behwe pa dia nka wo se yetimi gya ye pem emma honhom kronkron the spirit of the living God onyame honhom ye gya ye pem emma no Bible say honhom a edi onipa so no eno na de ne yakoa enti se nyame honhom na edi me so dia na me nkura me pebiem esese mitimi gya me pem ede ma no na o direct me ono ankasa kire me baabi a memfa ade esese me ye nea entene otimi yi na didi kire me nanso esanse ye kurakura ye pem nti no ye nya ye pe Bible se honhom a edi wo bi so no enti se wo makwa mansanom edi wo so dia na ensanom ede wo be yakoa Ose ede sakasaka ye ba nanso enu mu na Christopher bebree ye bu ye ne egu niema bebree so se enye hwe enti kanea na ekura wo no edum kakra asekere ni se aforebo wutimi bo bibia esese ye wasore wo ye wutua wo ties wo ye bibia nanso ni mu amaye no ni mu ahoden ni mu tumi ni embema wutimi atwa fa bone so no wagya ne ho ye gya ne ho enti ye the experience ye modemo ye sika ye wo enu etodampa na ye de sika ena eto nyame honhom kronkron ye de sika ena eto mpanimfuo bi aman baby a position bi wo ho a ye de sika na eto yakwa akogye na ye odofo Yesu ba Ewurade ba ebreti sei mu no Ewurade ba enti muma ye hwe ya na montutuo bi so yie na nyame honhom ye mfa sika nto nyame honhom kronkron ebri bi bra na Peter nom eye adwuma wa hoɔden so no abrantie bi de ne ho badwan wo mu se wate wono so abebo asu wabeye kristoni wo wie ye no wo se munyi se sikai na muma me honhom kronkron nya den ento Paul tia Peter etia no se woni wo sika nyina munyira na wanhwe ya enome nsempo na Peter ekagu woni pa no so se wo hia dwen sakra odofo se wodi sika eto nyame honhom kronkron wodi sika eto position me di ahobrase ene wo kasa se eda bi beba wanhwe ya wo bayira ene wo sika nyina ye hia nyame honhom ni mu ahoden honhom kronkron ne de wo menso me wo na mom ahoden a ema ye twifa bone so ahoden a ebri bi ba ye bema ya begina eniema ekoso wo wiase nyina adi adanse se Yesu Kristo ma ye toso mienu no eduwe ani nanso ye mu bebre Kristofo bebre ni na ho ye ni na ho hwe niema ekoso ni nyina adi adanse ne Yesu Kristo aka no efisa se wokinka Matthew ho na Matthew chapter 24 na wo say senia no wanane ye senia no wanane ye wo se wodidi wonom ye wo ma aware senia na ekoso ye ma aware ye didi ye parties ahodo hwe niema ekoso nyarewa hodo a ekoso sesi ame no ka se yesi bibi di covid sesi wode ne de abetwam ase wokọ nso wonko ye nani tete ho oho ye wie ye yesi munyina monko wo mpane odofo sampane ya wobie wo fi sese fi ye nkola abrem ya wo mpane a ye wo a ye wo ye mapane nanso ebri we mu de senka woni me be ya adwen pa atwa se Kristofo ye ma ye ni eda ho na ye bie ye ni ye vigilant na ye hwe ne yekoso efise ni o ma bi nya normal enioma bi enye normal na eye den se wo beji atom
Enioma bi nya normal. Empanie ya wa ya wa. Na everywhere mu de enioma ekoso no edi adanse se Yesu Kristo oba. Na oba no so wo ma yate ase se enioma bebredi ne mayenim. So wo kenkan 2 Thessalonians chapter 2 a osi owaye bi eba. Owaye bi edi yanim. Enti wanhwe yi a amna bi wo ho na wanhwe yi a wo do nan bekwa kosim. Ebeye wo se eye eno ano no. Ebeye wo se fie Awurade. Moma yeni na ho Kristofo moma yeni na ho na breti se yi mu no ye frukunu dia ene ye hwe yie na ho nkronkro a wodi ye nchen kakra no best man no bridemaid no yentie ne obeka amasa amne bi da ho amene umienu yamfa ye nan ankosim enipa bebre di won nan ebesisi amenam esu wo hu mesraw ebreti se yi mu no emfa ne o manye den eni agro mene umienu mama ye mfa ne o mani agro yemie ye ni na ne ekoso bia no ahyehye ya ewiase de beba no ya moma yensusu ni ekire bebre antesa ye befum Awurade mame nchiwo enko Isaiah chapter 30 wunya bra kenkan Isaiah chapter 30 ni nyina na asem bia Isaiah chapter 30 Awurade eka kire Isaiah anase Awurade ka kire Israel fo no ewo ho de mame no mienu up to now Bible ye da we efi Genesis ebe prim Revelation esem bi ewo ho ye me no mienu ye dia enti enyi Bible say enyi bi mfim na mfa bi nka na me no mienu kra de anka ye sa Bible we nka nye ye dia eya dum bi o na so ye so trosem yi na nka nye ye dia ye nka ho so wokenka Romans chapter 11 wo say ye na nka ye wura mu mudua ena dua bi apan ena odi me no mienu aye de abehye ho enti Paul say ye mama ye ho so enti mesraw sa Bible from Genesis to Revelation ayeminu mienu dia apart from say Paul be ka kire ye say mama ye fa ye ho nhye emrase emra na Israel fo ntimi ye ni so na mama ye fa ye ho nhye ase no apart from that apart from emra ye fa ye ho nhye ase no Bible yi ayeminu mienu ye dia enti assembly ewo Isaiah chapter 30 from verse 1 go yi no nya kwan akenkan Ewurade wone yen ewo ho se Bible ekasa na oka Mizrim ejina ho de mawiase ebri mu Mizrim ejina ho de mawiase enna Pharaoh so ejina ho de ma obonifo netiri moden Satan enti sa wokenkan Isaiah chapter 30 a wo say eno menka wo unto a person eno menka nea wo de ne ho betu wiase nhyehyeye so na we misa me Awurade eno menka sa ni pakoro no we misa me Awurade na ohwehwe bambo efi Mizrim ohwehwe bambo efi Pharaoh ho na wa misa me Awurade enen ye koso nyina yesimu mfa ha wo yesimu si o Kristofo ya gitwi ye di ekire obi eni wo kasa dofonom moma ye mfa ye wonsi wo ye nka ye hunhum na ye mompa ye misa Awurade menkasa empane na ekoso no ye wo no menkasa nye o mesraw menkasa nye menkasa enye ba ni ame pe akogina baby ame hure gina ne se anka ye misa Awurade akwankyere Awurade ye nkwa na ma ye nko because ade bia ni wa abewia sese ya we si enye adan na ye mfro nko duma ye nwa nanim na ye nko bi se Awurade ni enye den Awurade ye enye den ba ye nyina to adi akire efi se ye hia bambo ye hia ogefo ye hia yaresa na ye wura fi se Yesu Kristo Nyankopon no a wono a woyi Israel fo fi Mizrim fo asase so bra wo manyarewa eba Mizrim asase so sa bambo na Awurade di bo Israel fo no obetumi di sa bambo no a abomenu mienu se nia wogi Israel fo fi Mizrim fo nsem no wo ye sa nyame no a na ye nenena enti sa wotemenka mesraw wo ya yefro hwiye na wanfa wo nan yankosi amena bi mu obonifo ne tutututu amna wa set trap because we yemremu na yewe na 2 Thessalonians chapter 2 say owaye bi ba yenimu donko yenimu breku asa owaye no ebeba enti ma wani na ho just be vigilant eyenida ho enya atenye eyenida ho mesro ma wani na ho anamo bia wutu se mi tu sa na mo no ebia na me metu sa na mo na nyame pese mi tu sa na mo no ebia wo bebi se nyame no Awurade be ka kiro se twen efi se esuna kosua kra esuna makra esunu kwadwo kra obia nko ene ni Nyankopon obia nko Bible say
nia ebia na nia wo tie no enye saa na adwo anso ye den ete Bible say yema yani nye den ena ho yema yani ena ho enti sa wotemenka na eyani da ho mu ma wani na ho na wo ya yefro yere wo ya yefro kunu amene bi dida ho wanhwe ya wo do nan ebesim eno na mepese me ne edi sa nkomo ese entu anamon everywhere mu sa fi sa bri kwedie be very careful. Bible say we have to be very careful. Send ya waka kire ye wo Ephesians chapter 5 verse 25 no ese momma yenye very 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 careful. Yenye very careful. Ante sa ye mu bebre ye de nan ebesi sisisi amena bi mu a ya hwe ye a ye ni beba ye ho so no na ye too late. Eda bi beba wan hwe ye a wo beka so oh sister nkro ma ye nwene ye ho. Menua eda bi beba wo de wonsa ebe hye wonum na waka se da bi maami bi betena social media so eye dede na ye fo se ne wo ka no na ye nsem se na eye nokore ewurade se no menka ne wode ne ho etu wiase nhyehyɛ ye so na wa mi se ewurade akwankyere ehia ye se ye bisa ewurade ye nkwa na ama ye nkɔ ewurade ye nya na ama ye nye ante saa wo bedi fo da bi Mame no kenka ya sembi ewo Revelation chapter 19 verse 6 edeba no or say na mete eni bia ete se nkrofuku kese ene ne esuo bebre ne aprada a emu ye den ene se hallelujah efri se ewrade onyankopon ade nyina sutumfo no edi hene moma ye nenye na yeni ehurusi na yenhye no enionyam efise ogwama no ayefuhia edu na ne yiri asiesie ne ho na wode enwura pa a ehua fitaa a ehu ose enwura pa a ehua fitaa a ehu tie ma no se wonfra na enwura pa no ne ahotewfo tenene enwura pa no eno ne yen minu mienu ahotewfo ye tenene enti ya hwe yi a enwura na wodi efra ye no wose ne yiri asiesie ne ho masembisa ne se adofo no yesiesie ye ho are we ready sese si a me no ka sese Yesu Kristo yete popopon Yesu bo wose ne ye nyina ye ka no Yesu bo wa aso are we ready Matthew chapter 25 verse 10 no Matthew chapter 25 verse 10 no say wonga waye ready no those who are ready womu ne nya apono no ye den ewuraye enso wonyina no wakurukura kanea but wonga nya mu wuraye ende wonga na waye ready aha Bible say edisam eti dunkono ne nchichemu efinsia no a ede ba no o say ayefukunu no eba na obefa na yefro wonga waye ready are you ready am I ready ya ye ready yes ye ho yemfa ne obebi enfrafra ye ho yemfa ne obebi enwurugura ye mogya mu Yesu beba o adofo no oba na wonga aboa won ho na wobenya pono no ahyen enche na ne obeba no waba na meka no kura kire o me na ada o se ne ade bia meka no na mekoso aka kopim se wo be fa kire osem yi na wahwehwe no kura wom Bible say moma ye hwehwe no kura e wo kire osem no na no kura no be ma ya ade hye me no be ka sa asem ya kopim because amanipa bebre adwen ye won se o Yesu Kristo beba obefa ne manyina akɔwi a obi ne benya second chance enti se mantumi ankɔbi a me wo second chance a me bebo me bre yie na metumi aye den akɔbi eno na se wo kinka Matthew asempei 25 na wo kinka Luke chapter 13 na wo se Kristo beka ne pono atom eda wo beka ne pono atom no enipa bebre beba begina pono nachi Ewurade ye no to se didi Ewurade ye no bonkomo Ewurade ye no wo yese na so beka kire won se mu firi me so nko entim ne ya ene se me no mienu se epono hia no yetimi yiri ye ho Yesu Kristo ka kire na suafo ne se efi osuboni Yohane abresu besi nne osoro ahenie no ye fa no wani ede so enya krokro so eye ni ede ne nwinta so enti esese ye ma ye ho ye din esese ye ma ye ni bre na hwan na betimi aboa ya ma ye ho aye din eye honhom kronkron nyame honhom onu na betimi aboa me ne omienu ama ye ho aye din
ye hia honhom ahoden ahoden a ye de pre obi a pre so bewura henie num enti Bible say ekwanhia ene ekwankese no fa kwanhia no so na wonya nkwagye ama wo kra ante sa ye mu bebre Christopher bebre na mkwankese no so ene wo bitimi si dan na wa ye stores ye friend saying baby chese baby obetimi de ensa no nioma esisisi o Christo nipa wo wura da bi dan mu a sa nioma nyina shells wabobo bi a wode ensa sisi so because enye hwe ye hu so enye hwe enye no na be ye hwe kakra bi amenom do fo mesra wo so wotemenka ma wani na ho ma wani na ho ma wani na ho eyeni da ho ma wani na ho ma wani na ho ne da bi ba enipa bebre beba be kapo nachi se why you ready ehwehwe osoro ahene enu awura dia Bible say Jesus Christo say osoro ahene mfi osuboni Yohane abreso ebesi nne ye kono wani ede so enti eyenwinta so se wo bo wakoma mu wo bo wo boso na wo gye wo ho chese wo si wadwe pese ne yati biara memeko enti ade bia besi me kwan me pia na si nchen pia no se nchen obia becheche wo Bible says won sani fa betu hinti dua sister twato twene wani ba ko betu hinti dua tunne to twene efise baby ayedu no eye ma wo se wo de ani ba ko pe ensa ba ko pe ebe wura wo soro ahene enum echense wani mienu na edistable won sa mienu na edistable na wo de be ko soro wontimi wonya baby nya dan enwura etisa won sani fa betu hinti dua sister twato twene se wani ebetu hinti dua tu to twene baby ye de ne bre ena epre osoro ahene no enya ahonkon so enye tirimude sesi ade enye tirimude o eye ni bre so efise nia ye ni na enya no nia ye ni gina okon ano no na nia bre Satan ni munyansa na nia bre na so Christopher ya deda e Christopher yentumi nka ye hummom yentumi nya baako biako ye eho aye dia magidifo na so Satan na pamfo aye baako ena wo hwa amene umienu wo hwehwe ayase wo chese wo yase kakra ewurade nyankopon wo ne mene umienu se yema yani na ho na enche na nia oba no waba enwumre me no wakasa bebre mesrew wotie message ya chama wunua na baby ayedu no esese ye boa ye ho mi amekasa ene wo a wo cha asem no ye nyina yakatua eye baako edabi Yesu Kristo beba obi be sakra ebeti asem na sakra ebia na nyame na me sende ma no wo na wo sende ma asa nipa no enu nti na me ye ne se ya na ma cha ma ye nyina se sende ma obi na obi gina mre bia no autu ni nan pe ayefro okoto amenanum okotom na so ni ma no so nyame hira wanwumre nyame nka wo ho na ye mu aboa ye ho enche na nea obeba no wanya aba na ye yire ye ho a ye begina enioma bebre na ebesisi enioma bebre na ebekoso believe me na ada enioma bebre na ye hu sesi ayare no ye se foforo obade de odofofa wo hye Yesu mojanim na se enwan moja bi etimi je Israel fo fi Misrim fo asase so de a se enwan moja timi protect wo mo de a fa wo hye Yesu Kristo mojanim na Yesu moja no eso wo se ekasasen ebede enti Yesu moja no be protect me no mienu ebebo ye ho ban ne wa hye ye mbo se oni ye wo ho da akosi wiase wie ye no obehwe yen entu na mo bia wo mi se Awurade ebia wo be se Awurade obeka kire se that's okay that's fine akosua bebi se Awurade obeka kire se twen enti mumma yenhwehwe Kristo ho momu bambo senia Isaiah chapter 30 kasa kire me no mienu no odofo wunya bra kenkan na obehu wone a Awurade ede ma won a wo misa wonu nyame akwankire na wode wo ho tu wiase Misrim ani Pharaoh so hwehwe bambo afi wo mo ho no se Yesu moja ntimi ama wo ban a wo ye sure say ewiase hyehyɛ ye betimi abo ho ban are you sure maweni na o Yesu Kristo no amen nyame nhyira